Ole pa yawi lungsit nazalin part 5 movin tu kum sunga dinga hoppi thing hungchi to hola a kithoi dam na ni kho yom kipurim muthei ding in tawin hi bang part 5 pi wa kum thunga e kai hoi wa e chingwa Israel te mi thing pa Yahweh chu thangban sang pen pe masawi nei hallelujah we ole tuni kho hin kithoi dam na ni kho hoppi thing hola poimo mama atam zo in eo la angol ku tin jong I hevin ahi lowa hi le kithoi dam na ku tin jong I hevin moet poimo mama ahi in hin la khagim hola pang khagim ga ti the be se ong chu ahi pu in ai pi chu hi le ai chilam pang chu isei no mu jong ahi pun kithoi dam na ni kho tia thu thing bu sunga hi ja chu kithoi dam na ni kho ti zo mang hi di win thu se na wa ikima pui sa ding win waikra Leviticus kiti waikra bung som ni le thum na chang som ni le gup apan ai simail hiti na kisuni nahi chuin yaw in Moses a asein hichil hasagina ni som ni kho chu ki thoi dam na ni kho a hi in hoppi thing naman dingu a hi no ho dinga hoppi thing hi ding a hi chule na hin naw na su gen theuwa meya thil hat yawe a na to dingu a hi chule hichini kho chule na to kiti na to lo dingu a hi in izene miti le ki thoi dam na ni kho a hi in yawe le nang ho ka a ki thoi dam na ni kho a hi izene miti le hichini kho a na tong ata sa sugen thelo zo se chu ami te la ko na sa tha a umding a hi hichini kho a na tong po chu ami te la ko na su manga umding a hi na kiti na to ding a hi pu in hichi hi na khang wa na chen naw gama nanit ding a hi no ho dinga chol nga na sabat hintin na hinnaw na sugen thei dingu ala sagina nikoni thum a ko na azing ni thum chan sabat a nani dingu a hi pan athu thing isim do ichan chi wadin pha thei bu piu hen hallelujah we ole hi chi ki thoi dam na ni kho hi na chen naw mun tina in your dwellings na chen naw gam zo sia akhanga nani ding wa hi ti hi ja chu hoi lai mun hi jong le chen na mun tina ju ni ding hi ti ama sape na ilung gel wa inei di wa hi chu ting ta chu le ani chan na chun hi chini khwa hi na na to lo dingu no ho dinga shabat hi dinga hi na to ni kho hi pon chol nga ani kho sabat a hi na hi chi hi sabat a hi in ki chol do ding a hi athum chan na chun na hin naw na su gen thei di na su gim thei di wa hi eho translation khat a chun an na ngol di hi ti direct in ki sun chi chun ani ngol lovin hin la an ngol lovin ti direct instruction hi a hi in an ngol po de ti na lam hi lovin na athu chu I sei thu a hi ni hin na su gen the na dinga chu ta sa su gen the na dinga chu ming khat chu ni hlumin ni sanoya na tong hen lang hi jong le adang cha ko ma tuya do na agil kel ko ma ne dinga ne na a hi le ni sa athu zowin po gi adom zowin na atong zowin hi hilla in sunga ki chol doa lu na chunga lumai mai hi jong le mihim khat chun tui adon lowa an ane lo ti nga hi le
tho ha sa asa in hi che chun hin na hin khu ta sa su gen the na pen chu an ngo la hi ti wang hi deduction a ti dam direct statement lo wanga chu deduction a het the pen chu hi nei hi che chun an ngo ling ti lam hi focus hi boluvin a se zong a hi point hi la instruction wang chu an ngo lovin tium lo hi e ton bol na dinga chu ki thoi dam na dinga chu atonement ki thoi dam na ki ti pen hi ipi pen chu thoi dam da mi ti a hi iti ki thoi dam dham ti pa chu aba na them hat ga se ki ni ti win a se kha chu a bal kha chu a hoi lo a phalo kha chu thoi dam a hung ngai nei hi chi thoi dam na chu thil khat animate thil khat ga se ta le han i pem hat to na ham ha chu a se ti nga hi le a keng ham to na chair keng ham ha chu hung bala hung si ti nga hi le hi chu thoi dam nga yin hi chi thoi dam na dinga chun kil tha thi kila kil tha ngai ham a hi lo wa hi le fevicola be tha ngai ham a hi lo wa hi le a tha hial ngai mi ti chun a ki thoi dam in isim tha wi nei a hin hi cha ho thua ki thoi dam hi iti kina ki thoi dam diu ham tia hi le chang som ni le git na ki mu chu yawe le nang ma ho ka a na ki thoi dam diu hi ti nei yawe a chu yawe le mi him nang le ke ka a hi iti ki thoi dam da ham ti hi lungela inei ding tu ni khwai se ding pen tau chu hi nei hi chi ki thoi dam na pa chu yawe a isu helna yawe a i chon set na yawe mit muwa ilhin lel na ho zo se chu thoi dam ding ti na hi che chun nidanga gam hata an oma yawe to kitimat talo ho chu kicham ki ding yawe to ki zok mat ki ding yawe to ki kilbe ki ding yawe to ki koi mat ki ding hi ja chu chamna ku tin jong ise vin hi chamna ni ho kicham ki ding reconciliation bolding nidanga anaki henta chu ki zok mat ki ding hi ti chu ki thoi dam ding hi chi dinga chu isu khel ho zo se chu eton bolding hi ti na isu khel na ho zo se chu ilhin lel na yawe mit muwa ilhin lel na ho zo se chu thoi dam ki ding eton bolding sem phat ki ding hi chi pa chu tu chunga hopi thing iman diu hin a ko pen chu di nei hi chi ba na chun tu chana ilungeluwa be achu ihung ko naw gama ko nin ina ki hil naw hi vanole se ni philosophy na kan aga pitida influencer ball a hi in e ho hi igam sunguwa hi chi pa na thu pha iti da mai lo le hi chi thu thing hi igam sunguwa hung lu na hin hi chi thu thing sunga ki sun thu ho sa nga hi lelewan sem pa yawi in hin na hu a hai hum thu ho sa nga hin a hin po mi him te ho amo philosophy zo hin ha ta influence e bol ve ti zong hi high goal lo wa he theding no mi nahi influence e bol ve I culture hin I pau hin a hi lo wa hi le izakai I dress sense and wa hi ha be sei ta win influence e bol hi ji sunga thu ki sun hin influence e bol sa wa a hin pote ho a missionary te ho a hi lo wal athu se apang te ho athu e hil ho culture hin amo tradition hin amo mihim hi na hin ha ta in influence e bol win che chun I thu hil dan zo influence e bol win hi hi cho la chun adang tam ta se dium zon le tunia I subject to ki to I say no mu chu yom kippur hi ki thoi dam na ni ho cham na ni ho hi personal ta la ding in iki hilovin hi iza kai hu hing pu jong chu personal savior hi hu hing pu yashua chu ke ma mi mal hu hing pu ka ki san ni my personal savior ka ki pom dinga hi ti ho hi iki hil nau thang pi hi in hi chi philosophy chu biblical lo ham ti wa chu a detail in tunin se man pu hi ti win a hin I say no mu chu hi chi yom kippur ki thoi dam na cham na ni ho ki ti hi personal thil ham a hi lo wa hi le personal lo ham ti hi them khat I say now to ki zu ya chu tekal them hat I bol to di win jong de yum ni sa win hi het heading elung thimu wa ingai tu ding wa poi mo ma chu
hi chi thu hi yaw in ami te na pi hin nangma ho ti aman na ka ho hi them khat ilung sumwa ingai to diu deum isavin hi cho chu he thim na ding win Hebrew ho bung mi te hi nga sol cha sol le khathot Hebrew ho bung te hi nga sol cha sol le khathot bung ni na chang som le sagi chu isima hi le hi ti na sei ni hi mi ho sins of the people mi ho chon set na chu mi ho chon set na chu ngai dam a hi thei na dingin mi ho chon set na ngai dam a hi thei na dingin Yashua ama chu yawi adinga them pu chungnunga hung pangin chon set ngai dam na a hin tongin hi ti ni hi chi reconciliation hi chi day of atonement hi chi ki ngai dam ki na hi chi ki cham ki na hi chi chon set ngai dam na kin hi personal a hi poiti so cha solin Hebrew bung ni chang som na sigia chu na sei ni hi nge personal focus pu ti na lam hi poi so ki tu jan personal focus win kain sa pa to kana ki ho hil na ham a hi lo a hi le khulama ko hiam khanin ka sum abat chung cha nga ngai dam na ham ti danin ichi pi win hin la tunia ifo cho adi po in bol po te ti na lam hilawin tunia i focus no mu chu mi pi a hi ni yung mun chi wa he theding win hobung level a ti ve hobung level a reconciliation ni hi ni ki thoi dam ni ko hin atonement bol ni ko hi ni nama hata i sei no mu chu nama tu ni ko hi inam pum pi wa hi yawa ikinung le thei na ding wa ki cham na ni khu ki thoi dam na ni khu day of reconciliation for the whole nation hi nahi jesun Israel nam pum pi hi chinu khu hi le Israel nam pum pi ading nimal hilovin Old Testament iti khang lai chun kitep namasa khang lai chun them pu chungnungin them pu ho la jong them pu ti ti ale levin nam hi win levin nam la chun Israel phung som le ni la levi phung hi chi phung te la ko na chun them puding akitheng do win hi chi them pu ho la chun mi khat bo se them pu chungnung khat a theng do win hi chi them pu chungnung chu kum khat sungin tu yom kipur ni kho hin mun theng chungnunga agalu ni nei mun theng chungnung iti te nga hi le temple era chun even during the thambua ponbua yawi a ho lai zengun zong chutiang ta chole hi chu zo nunga temple ahung din do zo nungin zong yawi ho bu chu itia nom ham te ale mi pi umna mi pi ki hop khom na mun ana umin hi chi mi pi ki hop khom na ba na chun mun theng omin hi chi mun theng mun na chun mai cham thil tu mai cham thil hat ve thil hat iza kai ki bol na mun omin hi chi lai mun na chun thau mi khom se gi zong omin asung salwa dingin hi chi lai mun chu mun theng a kiti na hi chi mun theng ba na chun mun theng chungnung kiti khat sanctum sanctorium kiti khodes ha khodesim thenga theng chungnung kiti khat omin hi chi mun na chun theng chungnung mun na chun kitep na thing khong itiu thurhung bom awmin achunga serubim ni awmin asunga chun hi chi thing khong sunga chun kitep na thing khong sunga chun mana awmin aron tiengol asel thei apa thei awmin chu tieng ta le thupi som kisu na song pheng ni awmin hi ti hi ni hi chi na thulung thing khong na mun chu theng chungnung mun hi ni hi chi theng chungnung mun chun them pudang ho a hi rawale them pu chungnung jeng zong kohen hagadol jeng zong kohen hagadol them pu chungnung pa jeng zong chu kum khat sungin amo alu theipun hi chi yom kipur ki thoi dam na ni kho cham na ni kho bo wa hi khat ve galu na hi ni hi chia agalu chuni pi bolem ta le koi ham khat pa leng pa ham khat leng hi jeng zong le leng pa ham khat chon set na chu aga thoi dam hi pu in yawi masanga ahi lo wa hi le levinam te chon set na ga thoi dam hi pun judanam te chon set na ga thoi dam hi pun Israel pom pi as a nation anama a chon set now chu
ขัดเบียดิ่งอินอากาศถอยดำจีนะฮีตีไอ้นี่ฮิจิจุนฮิจิปาจุตูนิขวาฮิอัตตาอิเจปีนาลายุอหิจิอาจูฮิจิกิถอยดำนันนิโคอิมานุจงตูกุมาอิมานุจงฮีตูจะนาอิมานุจงฮีมิมาลาฮิโลวินZapia zo hi ki ilung gel wa ingai to di isa bi nei Zapia hi hi chi Zapia ding chu i ho bunga iki khop na iki loi na i ho bunga i chon set na umam ho bung khat hi na yawe mina ki loi hom ho bung khat ya shwa ina thisana acho do sa ho bung khat hi na chu i to ding lom i bol lo yawe mi mo i chon set na umam hi chi ho chu as a whole as a collection ki thoi dam na di umam hi chi ding ni kho chu hi nahi personal la mimala ding hi le wang chun jingka ni ha at ni sim ni si in ki thoi the win yawe ko ma chon set ngai dam i thu mo bi nahi hi la as a whole la apum pia hobung khat hi na as tu ni kho hi ani kho chu hi nahi tabang chun ikiloi na imimal hobung wa a kho avenga i hobung hi chi ba na chun messianic pumpi hi na Yashua Mesial hat na thisan a cho do a mi pi hi na hobung mi te hi na ko hen te ko do te hi na wa no dei siet mi him te la ko na ko hena hi na wa i chon si na mam yawe mit muwa hi chi ho ki thoi dam ni ho chu hi na hi chi ho khela chun apoi mo pe na inam pumpi wa hi nam khat hi dinga ei sim pau hin vanoi lei si na leng le lalin london leng ti a pin ka no ma man ki ngam ka hi pu na hi hin la briton khat ki le ka no mi ni englishman ki le ka no mi ni ka hi pu german mi ki le ka no mi ni ka hi pu ni pan hi chinam ei ho nam a hi hom dinga ei si mo hi chinam hi ni pi chon sit in ei vam hi chinam hin i chon se tu ni hwa hi i thoi dam diu hi chini ho chu hi na hi chon se thoi dam na ni ho hi na hi yawe to ki cham ki ni ho hi na hi inamu ve hi ki ve tu nin so pi te ho hi chi i in so nu wa i ko yu i ne yu bible ki te yawe thu thieng hi pathin le kha bu thieng ti win a cover i tau win a le kha bu hi thieng a hi pon a thu hi thieng hi na hi chi mai jong cha them khat discussion bowling a pha ma thu khat a hi pai ne hi a le kha bu hi thieng a hi pon a sunga thu hi thieng hi ti hi i he them lo je a le kha bu i zawa cover phata ta i se mo wa za ta ikidop lewa howina iza ka i zewa pulpit chunga thing ta idop do wa ai wa asunga thu zo hi thing hi ti ki hi lo je wa hi asunga thu hin ei thunun lo hi ni jesun tu ni huna hi jesun te phat thu kal ja kan sei thu ei bo tu ni hwa I focus no mu inamu wa hi chi hi inei su ke hui ni hi chi thu thing hi I in so no wa ko pi ni le thum che ki ko yuwin pau ni le thuma nei jong tam tau mi nahi ken jong pau tin pau tanga ka ki koi nahi a hin anei lo pen ki tin jong ko pi khat be ke man ka het pau be ka ki koi nahi iki koi chi ve so pi te ho hi chi nei te nam chut asunga thu hi I pi ham ti na sa nom povin tunia I sim ho hi bible sunga hi lam jong het lo mei the wi tunia I topic o hi yawe in hin na hu al ha khum le khabu sunga chu kisuna hi ti jong I het lo mai the hi mi tam zo hin al sagina ni som ni khole yawe phat sim dung zu ya al sagina ni som ni khole mi pi in ki thoi dam na khat na bowlingu chol nga ni kho hi ding na na to thei lo dingu yawe to ka ana chon se naw ngai dam na bol di wa hi ki ngai dam na bol di wa hi ti hi a ume ti lam hi pulpit hanga isei do kha lo kum zakhat lam hi mai thei kai so pi te ho jesu na sunga thum hi bi ham ti ngai to ti ve inamu hin sa ine yu win I de yu chu hi chi sunga min hoi
John lấy bề povin, Daniel lấy bề povin, David lấy bề povin, Eliza lom lom iki sa lo mai theo, ai wa ki sa loi zong mai theo, ka loi ho amin Israel giti zong mai so Israel, amin Israel hi je, ai wa Israel chona chonam chon lo, adu pen asaya le vo sa le wi sa hi Israel chun. Kazo kasi hi poi ata thu sim kasi so pite ho ipi pau mangte ham ipi phung ipi chang ham diwang se poi ti Jehovah ki san jong yu movie ne Emmanuel la zonge badunga bang ne hi Emmanuel ki ti zo ale hichit banga deite jun asunga thu hi ni pi sem ti pi dai ngai to lo ham mini ki sa ozong le hichi sunga min ide yu ho isa nu zong le hichi sunga khomin ho ide yu in tha khat isa awale hichi sunga kisun min le soi ho hi I in min ding ovin ide yu ai le hichi te chun tu ni ho a hi hichi sunga thu kisun ho hi na sa lo wa yu mu hi chon sit hi lo dam hichi sunga kisun thu hi ni pi sayam ti hi tu ni ho a hi eton I bolungais kana na sa pu vi he pa nami te hi kano movin nami te min sa ka de yuvin nagam hen gam min ho ka de tun khotha veng tha tam ta isa movin Zion uma Bethel uma Jerusalem lom iki sa ngam lo hidi ba Jerusalem wang ka he lo lais Hebron uma Harmon uma hichi Bible sunga khomin zo se hi ki hop cha yu ta chu ai le ba nga chu hichi kho sunga cheng te chun ipi boluvem ipi an ewa ipi donuvem iti a chonuvem ipi a hovem na sa lo e ho thu ki ho isi ai le e ho pa wa chu ti chu sei ni e ho pa wa chu pathian min hichi chu e ho pau hi le I khominu zong e ho pawai ki sa di ngo I minu zong e ho pawai ki sa di chula hi chi hi I de nga luwa hi le so pi te ho asung hi de hi ti che chun inam pum pi wa hi ka he po I ti the lo ni ho um ding hi ni khat ni le zo se ki phongin tin khup zo se dil su ding hi chi ni ho chu le kan he lo hi he pa I ngai da min ti the na ding chance ta lo hi so pi te ho kum zahat masanga ki pana jo phai gam sungwa hunglu nin 1910 by 1910 1919 ki ho hunglu na hita ni ki pana jo phai gam sungwa second generations I gam ta bin hi third generation zong atam zo hi me the ta ni ki pana jo pa hunglu na pa na khang ni khang thum chan na hita ni hi chu ho loi jun kan he lo chula Yom Kippur kiti ki thoi dam nani ho om lam kan he lo chula cha azu kan na muwa kan ki thoi dam kha lo hi iti thei lo di hi so pite ho aji chu in so na I ko yu mimal tina ikine yu thu theng bu sunga hi Bible sunga hi uma ki suna hin na hu jong ki tha kuma ana hi ta nei chi thu hoi hi je chu ina mu vin ki ngai to hi ti ve so pite ho ade senin ho lam kai ho ki ngai to hi ti ve Bible chang hat isimovin ide na lai tau hat isimovin ei mo lungelin explain ni boluvin ei mo lungelin mipi ipu yuvin vana recognized hina dem itu seus biblical hina dem itu seus chang hat ila wai ho de ai he ko no hi akitui kai la azangum lo Old Testament le New Testament ikina asauvin mithieng Paul le Yashua ikina asauvin John le khathot le Rome le khathot ikina asauvin hichi chu iti pathen thu idam Genesis ko na hunglong su'a thupon le khabua Revelation le khabua kisun ho zo si hi khat chama ma ki to lo zong pon khat chama ma ki nil kal zong lo hi tu la ya ki hil na zo New Testament and Old Testament hi atha hi tai di so aveli hi tai avui mang de la hi tai
avui mang le pi kho ta bible la om ham Matthew ai panwa revelation ka I choi jeng le ti o a thi lo ji hi so pi te ho thi thei lo hi Israel te ai le khonunga thil hung hung ding lim an hi ne hi chi ho ata chu Yashua hi chi chung chang se ta be ni ata Yashua chu izui hi to hi ata khonunga thil hung hung ding lim dan thu le them gao thu ho chu khonunga thil hung hung ding lim khonunga thil hung hung chu koi ham Yashua chu ata a hi ai Yashua nung zui te chun ata a izui diu hi lo ham ebolis abol tai ki ti no mam dan thu zo si chu abul hing tai di chu complete a hi tai fulfill a hi tai di chu ebolis abol tai ti nam asumang tai ti nam ke a hemo penin zong a them mo penin zong fulfill ki ti le ebolis ki ti ka chu ka het hen chu fulfill ki ti chu bulhing ta hing sen hi ta ti nais ebolis in ti tinga le sumanga ta pai do ta ti nais dan thu le them gao thu chu ebolis ki bol tai ki ti na bible chang khat be om pu nei hi chi chun ki thoi dam ding tam ta korin le kha thona rom ho bung te hinga le kha thona ai lo le to isimu hebrew ho bung te hinga le kha thona ki cham kit ding ki zommat kit ding reconciliation forgiveness tam ta ki suni nei hi chu zo se chu madondona bolding hilovin a bolding da nu ni nang ma mi mala yaw in acha pachang ain sol pi an hu hing na pa tu ni khwa I bol pau hin I pi kwam te al hi chu zo se chu as a nation as a people as a congregation ho bung hi na nam hi na a hi ki thoi dam na ni ho hi nei hungun kinung le ki tau hi te ti su tu ni khwa kinung le ding a ki ko na o hi nei hi chi sunga ki sun hi pi ham tu nia I ho bunga I bol ho hi chi sunga ki sun ham ki ngai to hi ti I ho bung che da nu hi abunga changu ma hinam I ki khop ni kho hi chi sunga ki sun ho hin hi chin ho hin ki kho mo vin ati hinam mai cham thil to I pi ho hi chi la ya bung le chang o min statement o min to in hi ti na to ding he ti hinam I doctrine I statement of faith hi based on the Bible hinam hi chu ho in a bol lo ho si chu tu ni ho hi atonement day hi ni day of atonement hi ni tu ni ki cham kit ni ho a hi ni yawe a ki ngai ni ma ki thoi dam me ya thilak ki di zo hal mang ti nei I chon se na zo si hal mang ti nei ni hi che chun ve hui de so pi ti ho manipur gam sunga mundang jong ke he pa poi ken ka chi nan jong a pa po ni manipur gam sunga e mi te hi za ni mu vin I che ngo vin politics a jong MLA minister tam ta nei tun ba minister ang inei zo low din monom ta na person a sim ding le 0. something% ama himai the na administration line executive line a ve hi TV executive line a secretariat state government no secretariat level officer izan ni evam iki khapche wi ni ki khapche chut je ni judiciary line ni dang aina tam povin tun bang ihungum helhul pan ta wi ahi lo wa hi le intellectual izan ni evam degree holder PhD degree holder izan ni evam tam ta ni wi business lane ball izan ni evam tam ta ni wi gam pheng manipur gam sunga I to phawam ake khat sanga len I honi to phaw hi ni ahi le itidana ju nam nem ki hinalaya itidana ju thula lo nam ki hinalaya itidana ju mi kha khot bet seu nam ki hinalaya ham lewan sempa ka ho ve ki ti nalai se chula Abraham te Isaac te Jacob te na ho pau ka ho ve ki ti itidana ju tu ni kho chana hi ki thodo mo hi la yu muham ti a hi le I chon se nau ma hi so pi te ho het na sa a mun na sa a sim na sa a hi lo khat izui ze o hi na hi je chun in na mu hin kinung le hi ti vetis thu sei them tam ta yu mu win
isei manguvin akim avel ai sei vin alai isei ngampu vin hi pathin thu ka sei ti vin akim avela iveli vin beating around the bush ti vin hi sapten asunga agil pa chu ki sei ngamlo tu ni khwa isei hi yom kipur ki ti hin nam kinung le ni kho hi ni yawe koma yawe henglam na yu ti tu ni kho hi Babylon notinur hephana Bible sunga mun khat cha aniau pe na pan hi ti ve a foundation ki pan hi ti ve thupi so ma ma sapen ke tai lo pathian dang na nei lo de ti ni ki lo ve nei ke ti pa chu ko ham til a chunga chuna se yin Exodus bung som ni na chang ni na ke ma nang ho izit ga ma so le sala na ta na wina ko na hin pui do pa chu ka hi ke tai lo pathian dang na nei lo de izit ga ma Israel te pui do pa chu pakai ham Jisu ham ahi poi so piti ho yaw e hi nei iki het mo sa os i het na wang wa i het na sa wa ki het mo sa hi nei hina chu Bible scholar tam tai nei ve degree holder theological degree holder tam tai nei ve nei i he so ke ve i se yu chu pam tel ahi nai adi nai hi zong le e ho pa wa chu pakai ti ni hi chu ho chu hi chon sit naw chu so pi te ho chung wa naw me lang hinoi lei si naw me lang lei noi tui law mi zong le sim thu atabak akiba pi ki ti mong mong na ha zola na sim thu an ho na bi loading amasanga bo hu ma chi bai na bu loading akin bola zong na pan le ti nei thu pi so mani chan na chu iki sim thu vin iki sa thu vin hizlai susan pur mission compound na isa thu vin sadar hills gamkai kangpok pi district ka tuzang vai chonga isa thu vin ipo thu vin hi chu i ho vin hi milim ho hi vin hi inam wa hi milim ho nam te kinung le ni ho hi tu ni hi chi ba na chu pi seam kamin hi ma chalo na so sa lo de ti i ma chalo so sa usuna i het lo hi le ngai dam hi mai the wi so pi te ho i het na sawa ina sa lo henge mi ti na het lo mai the chu ho bung lam kai degree hin nei the si theological college bang hin zu phas e si chun i het so ke wi ni hi la ki het mo sa hi hi chit ta bang chon se na chu nei hi je wa hi chop ne mai mu wa ze ne mai mu wa thodo zo lo wa thodo mo khe ayu mo hi ni politics zat se yu win ideology thupi ta i ko lu win hi lai ma cha chan i thung po win hi is in i chon sit now ji a hi na chon sit now ji a hi kayang bowling na hi veti hi ni pa yo we thu e het ha lo nam ki hian lang milim ho nam ki le wang ina sa lo me ti i po ve ina mo hi le wan sem pa ya we het nam hi vin hi het hi je wa chu je mau mi veti hi i hai mi lo je chun ikinung le dingu kinung le na ding ni kho yom kipur mi su tu ni kho hi hi na hi ti hi ilung sungwa ingai tu di yum isawi ole hi che ban chun mun khat ga sim kin hi ti win rom bunga na rom ho bung te hi nga so cha so le kha thot bunga na izenam iti le melma ina hi ta wa hi zong le ki melma na nei ina hi ta wa hi zong le achapa thina chun yawe to iki chamta wi na hi achapa thina zala chun chutia chu ki chama hi ta ji wa chu ama hin na chu e ho jong hing ding hi ta wi na hi anoi ai bi seam hi chi bo se chu hilovin ngai dam i chan naw lamka yashua mesia zala zu yawe a kipa hi vin hi ti ni yawe ai kipa the naw hi hallelujah te ai sak the naw hi ka kipa e pakai te ai sak the naw hi yashua that na zal zu hi ki ni jesun yashua a that do a kum sang ni masanga calvary a golgotha a thisan longa cho do a chun reconcile e bolu hi ni e ki cham sau hi ni hi chi e ki cham sa nam te chu i ki dana tu ri hwai inam wa hi yawe to ki cham thei lo ham thisana cho do inimal wa hi e cho hi tan ai wanga anama hi
iti da na hi chon se na lai ham ti hi ne tu na te kale bol che jun ki ngai tu hi ti imi mali mi malu tu nya ka chon da hi sana cho do ka hi ki ti so ke win hat do ka hi ki ti win hat do pa jun hat do pa thu se banga yu mo hinam cho do pa instruction banga hin hoi manu hinam cho do pa win bolu win ati bolu hinam cho do pa win bol hi win ti zo I bol khau ham vanole sit milim ho na he lo ka du hi ve so pite ho mainstream Christianity hi milim ho na hi ti he do du ka no mama na hi vanole sit ho nambo hi lo mainstream Christianity hi pagan hi ti he du ka no mama na hi milim ho na hi chi milim ho na same thu sabat ni lim Sunday ni na kisimin hopi theng sagi ho lim Christmas Good Friday Easter Sunday ni na kisimin alim keu se hi bol hi yawe lim ningin mitin pautina min ipok thuvin isem thuvin milim ho hi win hi cha kon jun hung pot do un ti hi tu ni khwa hi cha kon jun ki thoi da mun hi cha kon jun yawe to ki cham ki ti ve ti hi tu ni ai ki tim naw hi yu mun ja ki ngai to hi ti win nom isa me theu hi naw hi ilung mong mai the hi I he lo jiu among hi kha hi ti he chen leo hen idin mun hi ki chan ta anai zo mai the hi so pite che chon tu ni khwa I seu hi inamuwa I hobunguwa imimal keu se hi talo imimal lampang chu hi di jun gul pi luk ta di hen ti I hobung pum pi wa I society pum pi wa in nam pum pi wa hi ki thoi dam na ni kho a hi kum khat sunga khat ve ki tep namasa kha nga them pu chung nung khat ve po se kum khat sunga galu na Israel nam pum pi dinga a ki thoi ni kho chu tu yom ki pur ni kho hi a hi ti hai mil lovin in namuwa hi atha a ki thoi dam dingin I ki tim pin lovin hi ole ming hi na dei thobe se ja ka sei khil ka sei wal kha ham ka sei hing lel ham ka mol ji a ta a yong le cho zo se chu a gi he thi min ki ngai dam hi ti win yawe dei lo lam I se khau ma hi jong le ma ni ngai dam hen lang a hin la athu banga I se khau chang hat chang niu ma hi le athu nei pa yaw in I chan chi wa ding in ga hoi le ga pa tam ta su ding in phat thei bu piu hen hallelujah